салом дӯстон, имрӯз дар бораи дипол ва моменти дипол суҳбат хоҳем кард. Хоб биёед пеш аз оне ки дар бораи дипол ва моменти дипол суҳбат кунем, якчанд мисолҳо аз ҳаёт биёрем. Хоб фарз кардем ки молекулаҳои об ё ин ки гӯем аммиак, NH3 ё ин ки молекулаи CO2 диоксиди карбон, инҳо чунин сохтор доранд, яъне сохти ин молекулаҳо дар ин ҷо нишон дода шудааст. Масалан гӯем ки сохти молекулаи об H2O ки иборат аз ду атоми гидроген ва як атоми оксиген. Ва сохти ин молекула чунин мебошад ва мо медонем ки оксиген чи аст? Электроотрицательность мегӯянд, яъне қобилияти ҷалб кардани электрон бисёр дорад ва аз ин лиҳоз электронҳои гидрогенро чикор мекунад, ба тарафи худ ҷалб мекунад ва дар натиҷа ин молекула чӣ мешавад? Дорои моменти дипол мегардад ва аз ин лиҳоз ин молекуларо мегӯянд молекулаи қутбӣ ё ки полярни молекула. Хоб масалан чунин ин аст шакли молекулаи NH3. Хоб дар ин ҷо мебинем ки сохти ин молекула чунин аст ва молекула дорои моменти дипол мебошад ки баробар аст ба 147 дар ин ҷо D меистад dBi, яъне воҳиди ченакӣ ки дар истифода бурда мешавад дар химия. Ва фарз кардем ки молекулаи диоксиди карбон ё ки CO2 чунин шакл дорад, чунин сохтор дорад ва моменти диполи ин молекула бошад ба 0 баробар аст ва ин молекуларо мегӯем молекулаи беқутб ё ки неполярная молекула. Хоб яъне чӣ гуна инро меёбем? Биёед ин аст, яъне чӣ гуна ёфтани моменти диполро дида борем. Хоб моменти дипол чист? Моменти дипол ин чунин чиз аст, яъне фарз кардем ки мо ду заряд дорем. Фарз кардем дута заряд ё ин ки гӯем ки ду ҷисм дорем ки заряди онҳо якхел аст, лекин чӣ? Яке аз онҳо мусбӣ аст, дигаре манфӣ ва онҳо дар ягон масофаи D гӯем қарор дорад. Ва мегӯем ки ин сохтор, ин структура гӯем дорои моменти дипол аст ва моменти дипол инро ишорат мекунем бо ҳарфи P ва асосан ин бузургии векторист ва моменти дипол баробар аст ба бузургии заряд, дар ин ҷо зарядро мо мусбӣ мегирем, Q зарби D. Хоб ин ҷо агар гӯем вектори D, хоб вектори D ба кадом самт равон аст? Вектори D дӯстон ҳамеша равон аст аз манфӣ ба мусбат, аз заряди манфӣ ба заряди мусбат. Яъне ки хоб моменти дипол, самти моменти дипол аз куҷо ба куҷо равон аст? Аз заряди манфӣ, яъне ки минуси Q, аз заряди манфӣ ба заряди мусбат. Ки аст плюси Q. Яъне ин аст дар самти моменти дипол ва агар қимати ин бузургиро ёбем, пас мешавад P баробар аст ба Q зарби, яъне қимати заряд зарби масофаи байни ин ду зарядҳо. Хоб воҳиди ченакаш бошад чи аст? Воҳиди ченаки ин бузургӣ, воҳиди ченаки моменти дипол ин мешавад воҳиди ченаки заряд ки ин кулон аст, кулон зарби воҳиди ченаки масофа дар системаи Си чи аст? Метр. Хоб яъне ки воҳиди ченаки гуфтем моменти дипол, пас чӣ мешавад? воҳиди ченаки заряд кулон зарби метр, яъне кулон зарби метр ин аст воҳиди ченаки моменти дипол. Хоб
اساساً از سبب آنکه ذرات‌ها یعنی در حیات در مولکول‌ها بزرگی ذرات‌ها خیلی خرد هستند و مولکول‌ها در مسافه خیلی خرد یعنی آنگستروم قرار دارند. در نتیجه حاصل ضرب ما به نهایت عدد خرد می شود و از این لحاظ یک واحد چنک دیگر مخصوص هست که استفاده بودنش خیلی قلای است. این است dBi، یعنی یک dBi. این رو با حرف د اشارت میکنیم. این میستد با یک dBi. dBi این نامی علم. خب یک dBi این برابر است با از 1335 ضرب 10 درجه مینوس 30 کولون ضرب متر، یعنی که یک dBi برابر است با 1335 ضرب 10 درجه مینوس 3 کولون ضرب متر. یعنی میبینیم که دوستان وقتی که در سیستم ایسی مومنت دیپول رو حساب میکنیم ما اصلا رقم خیلی خرد حاصل میشه، لیکن برای استفاده بردن یعنی نمیخوایم که همیشه این چنین رقم رو نویسیم برای حساب کتاب، یعنی واحد دیگری قبول کردن که یک dBi گفتن اینقدر بزرگی را یک dBi پس برابر است با این یعنی 1335 ضرب 10 درجه مینوس 30 کولون ضرب متر. خب فرض کنیم چنین مسئله داریم. ذره این دیپول برابر است با 1/6 ضرب 10 درجه مینوس 16 کولون و مسافه بین این دو ذرات 2/5 آنگستروم است و ما باید حساب کنیم مومنت دیپول را. یکم ما میدونیم که یک آنگستروم برابر است با 1 ضرب 10 درجه مینوس 10 متر. پس این را اگر به متر برگردونیم پس د می شود برابر است با 2/5 ضرب 10 درجه مینوس 10 متر. پس ما میدونیم که مومنت دیپول برابر است با Q ضرب D و این برابر میشد با Q که 1/6 10 درجه مینوس 16 کولون ضرب 2/5 10 درجه مینوس 10 متر. پس P برابر میشد با خب اگر این رو ضرب زنیم 1/6 ضرب 2/5 میشود 4 ضرب 10 درجه مینوس 16 ضرب 10 درجه مینوس 10 این میشود 10 درجه مینوس 26 کولون ضرب متر. اکنون این رو برای برگردوندن با dBi ما باید چکار کنیم؟ باید این رو تقسیم کنیم با 3/1335. اگر این رو تقسیم کنیم با 3/1335 ضرب 10 درجه مینوس 30 پس حاصل می شود جواب می شود چند dBi. خب 4 یعنی 10 درجه مینوس 26 این هر دو رو یخیل اگر کنیم درجه هاشون رو یعنی این می شود که 4000. خب 4000 تقسیم 3/1335 پس این تقریبا می شود 1200 dBi. پس پی ما برابر می شود با 1200 dBi. یعنی که چنین ده یعنی که می توانیم چنین ده نویسیم. خب یعنی که در اصل مولکول اینقدر مومنت دیپول ندارن، عادتا 4 dBi 5 dBi. این برای مثال بود. یعنی چکار میکنیم؟ یکم باید مسافه رو با متر برگردونیم اگر با متر داده نشده باشد. عادتا در حیات با نانومتر یا اینکه آنگستروم داده میشود و واحد بزرگی ذرات و بعدا ضرب میزنیم با سیستم ایسی با واحدی چنکی dBi میگذاریم تقسیم میکنیم. باید این رو استفاده کرد. این رو استفاده میکنیم و در نتیجه حاصل میشد dBi. خب این بود درباره مومنت دیپول.